आज आमर माननीय ओडिशा सरकार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग महोदय आज आमर छत्रपुर को आसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जमती आम जाचे अनेक वर्षर आमर गोटे दाबी थिला जे एटी गोटे डायलिसिस सेंटर ओपन करने आमर जो हॉस्पिटल अच्छी छत्रपुर हॉस्पिटल से करने गोटे थिला जनसाधारण पाखापाखि एरिया रो बहुत लोग सेमती आसुले से जगार आज से शुभ अवसर आम पाखे आसिक पहुँचला माननीय मंत्री महोदय आसिले एवं आज तार उद्घाटन है लोकार्पण है सो मु भावुची निश्चित भाव में सेटा समस्त जनसाधारण सुविधापी रही सबू पेशेंट माने जो माने भी अच्छा डायलिसिस आसुँच समस्ते ये उपकृत है। सर एटा जिला हेडक्वार्टर भावे आम जिले में गोटे भल जिला हॉस्पिटल भावे किसी सेमती किसी कार्य करूना एबे आज आज किसी विषय से विषय कथा होती माननीय मंत्री महोदय कलेक्टर महोदय एवं आमर माननीय विधायक से भी किसी उपस्थापन करिसेंती से विषय रे तो मु भावुची आगामी भविष्य में निश्चित भाव में छत्रपुर प्रति तांकर स्वतंत्र दृष्टि रहिबो एवं निश्चित भाव में जो अपेक्षा रही जनसाधारण का से भी पूरा हो। मु प्रथमे गंजाम जिलावासी को मोहन सरकार तरफ बहुत बहुत नूतन 2025 इंग्राजी वर्षर शुभेच्छा जनाऊँगी एवं गंजाम जिलावासी को बहुत बहुत धन्यवाद देवी तांकर आशीर्वाद जोगु आज ओडिशा प्रदेश रे मान्यवर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व रे एवं मान्यवर मोहन चरण माझी जी आमर मुख्यमंत्री होती तो गंजाम जिलार स्वास्थ्य सेवार उन्नति होची मोहन सरकार प्राथमिकता एवं आज आमे छत्रपुर आमर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे आज 4टी बेड विशिष्ट गोटे डायलिसिस यूनिट आज लोकार्पण उत्सव कार्यक्रम करागला एवं ये कार्यक्रम रे आपण माने मान्यवर सांसद डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही अच्छा मान्यवर विधायक आमर कृष्ण भाई अच्छा पूर्वतन आमर रामचंद्र पंडा आम डेप्यूटी स्पीकर विधानसभा से भी अच्छा तो निश्चित भाव में आज समस्त गोटे आनंदर दिन जो कथा आम कमिट करूँ जे सरकार आसबार 6 मास भितर विभिन्न समस्यार समाधान कराहब से हॉस्पिटल हो लोकंकर हो से आज आम डायलिसिस यूनिट को आज लोकार्पण करूँ एवं मु आशा करुच्ची जे ये अंचल जो सीकेडी पेशेंट जोड़ा कहते क्रोनिक किडनी डिजॉर्डर पेशेंट अच्छा निश्चित भाव में ताहा लाभान्वित हेबे एवं आगो को ये प्रयास जारी रहिबो एवं गंजाम जिलार स्वास्थ्य सेवा प्रति मोहन सरकार गोटे स्पेशल निरीक्षण करिक तार सुव्यवस्था कर। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी को धन्यवाद देवी स्वास्थ्य मंत्री को मध्य धन्यवाद देवी जेहेतु बहुत दिन रहा जो आशा थिला ताहा आज पूर्ण होती एमध्यु एठी आपण मानकर बहुत दिन रे अपेक्षा आज अंत घटी ये अंतर मुख्य कारण है एठी किछि सांबादिक माध्यम मते बहु बार ये कथा मते आसिला मु दीर्घ दिन पर मुख्यमंत्री पाख मु निजे मो हस्तक्षेप कली मु कहली एठी छत्रपुर जनसाधारण गोटे कथा है एठी जो डायलिसिस मशीन अच्छी एठी छत्रपुर ब्लॉक रे पाखापाखि किडनी पेशेंट बहुत अच्छा एठी मु कहला बेले देखी पाखापाखि कालीपिली पंचायत प्राय लोक भुवनेश्वर जाई तांकर मृत्यु भी होईछि मु जो विपिलिंग पंचायत करातली गाँव को गला बेले मु देखली गोटे किडनी पेशेंट मते अनुरोध कला भाई जेहेतु तांकर समस्या बहुत सी थरे गले मिनिमम तांकर 4-5 हजार टंका गाड़ी खर्च होची से कथा मु तुरंत शुणी मु जाई माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध करी स्वास्थ्य मंत्री भी पाखे थे अनुरोध करी सांगे सांगे माननीय मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री को निजे कहले तुम निजे जा उद्घाटन कले हठात आपण आज यह कौन 24 घंटा मध्य आज यह पूर्ण होती से ये सरकार हूँ मोहन माझी सरकार सरकार जहाँ निष्पत्ति नहीं जनसाधारण को निष्पत्ति एटी जनसाधारण जेकोसी असुविधा है जेहेतु आम जनप्रतिनिधि आमकर जेहेतु जो गुरु दायित्व देते से दायित्व आम ठीक भाव में पालन करूँ। माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को धन्यवाद देवी एवं प्रेस मीडिया बंधु मान को धन्यवाद दूसरी जे छत्रपुर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होगा कथा किंतु दीर्घ 25 वर्ष शासन रे
କିଛି ମଧ୍ୟ ଛତ୍ରପୁର ମେଡ଼ିକାଲର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରି 3-4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଛତ୍ରପୁର ଯୁବ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଛତ୍ରପୁର ଗ୍ରସ୍ତରେ ତୋଫାନି ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସି 4 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାୟାଲିସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି 4 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଗଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୋଫାନିଗ୍ରସ୍ତ କରି ତାହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଛତ୍ରପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଛତ୍ରପୁର ନାଗରିକ କମିଟିର ଉପସଭାପତି। ଛତ୍ରପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅତି ପଜିଟିଭଲି କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ 6 ମାସ ହେଲା ସରକାର ଆସିଛି, ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନ୍ୟତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ 6ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଛତ୍ରପୁର ହେଉଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜୋନାଲ ଥିଲା 3ଟା ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର, ଗୋଟେ କଟକ। ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଜୋନ୍ ବେସିସ୍ ମାନେ RDCଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। DHHର ମାନ୍ୟତା ନଥିଲା। ଗତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ DHH କଥା ଉଠାଇଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ DHH ହେବା ପରେ ଛତ୍ରପୁରରେ DHH ହେବା କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ DHH ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ତଡ଼ରେ ସେ DHH ଲେଖିଦେଲେ ଖାଲି କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ 32ଟା DHH ଅଛି। ଛତ୍ରପୁର ଏଥିରେ ଗୋଟେ DHH ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ତା'ର ଅଛି ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ଉପରେ କେବଳ ଛତ୍ରପୁର ନାହିଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ମେଡ଼ିକାଲଟା DHH ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସେଠି DHHର ସମସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଥିଲା ରାତି 8ଟା ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେ ତୁରନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟା ସେଣ୍ଟର କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଛତ୍ରପୁର ତା'ର ଗୋଟେ DHH ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ SDH ସାଥିରେ ଗୋଟେ DHH ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର SDH ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍କା, ହିଞ୍ଜଳିକାଟୁ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଛତ୍ରପୁର 4ଟା ଅଛି। ଏଠି ଜଣେ CDO ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଏଠି ତୁରନ୍ତ ଏଠି DHH କରାଯାଉ ଏବଂ CDO ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ। ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି আকর্ষণ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କଲି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବି ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର MP ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଲି ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ ଆମର ମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକି? ପୂର୍ବ ସରକାର ପିରିୟଡ଼ରେ କେବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଯେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସି ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଆମର এই ଦାବିକୁ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। N ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଦଳ ଥିଲେ ସମାଜରେ ସେବା କରି ଆସିଥିଲେ ଛତ୍ରପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତି ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଛତ୍ରପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସରକାର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ ପାଖରେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାନ୍ୟତା
आमर मेडिकल को दि जाऊ कहीं को पुरी जिला छत्रपुर विभिन्न अंचल लोक आसिक स्वास्थ्य सेवार वंचित होती पुरी जिल्लार लोक भी आସୁଛନ୍ତି पुरी जिलार लोक भी आस ଆପଣଙ୍କର ଚମାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବ ନା ନାହିଁ? निश्चित भाव छत्रपुर ब्लॉक गंजाम ब्लॉक पारिकुद मालुद ये सब अंचल लोक आसिक ये स्वास्थ्य सेवा पाँच आज आमर ये डायग्नोस्टिक सेंटर उद्घाटन कर मो माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को मध्य धन्यवाद ज्ञापन कर मो ना डॉक्टर स्वाधीन रथ मु छत्रपुर ब्लॉक रो स्वास्थ्य अधिकारी भाव में कार्यरत अच्छी बर्तमान आम एनएसी रो जो उपखंड चिकित्सालय अच्छी आज डॉक्टर मुकेश महालिंग माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आज डायलिसिस यूनिट प्रतिष्ठा कराला। डायलिसिस यूनिट आमर जो संजीवनी यूनिट द्वारा परिचालित होची से गोटे बाह्य संस्था तार डॉक्टर विवेक सिंह अच्छा सी प्रेजेंट अच्छा और आमर जड़े एमरजेंसी मैनेजमेंट डाक्तर को नियुक्त कराई। डायलिसिस माने आम जेकोसी जो क्रोनिक किडनी डिजीज होमर जो किडनी किसी संक्रमण जनित रोग होती आम बारंबार रक्त को छाणी पुनर्बार नूतन रक्त पुरई थाऊ ताकू आम भाषा हेमोडायलिसिस कहू। तो हेमोडायलिसिस करने आम किडनी जो यूरिया क्रिएटिन लेवल ताड़ बढ़ी जाए तो यूरिया लेवल आमर 30 रु अधिका हुए कि क्रिएटिन लेवल बढ़ी जाए 2 टू अधिका ताहले आमे ताकू गोटे क्रोनिक किडनी डिजीज भाव में नौ आमर बर्तमान संक्रमण देखा गले आम एरिया आम ब्लॉक रो आरजीपल्ली आमर जो कालीपल्ली एरिया रे बहुत गुड़ाक रोगी थिले माने बर्तमान सिकेडी रोगी 97 जन चिन्हट होइचंदी से माने दूर दूरांत जाकि सेवा पाउथिले बर्तमान आमर निकट में सेवा किसी पाउन तेणुक यही छत्रपुर बर्तमान डायलिसिस यूनिट खोलिया द्वारा से माने पाखरे सेवा पाइबे। आपन गोटे जिनस उद्दिष्ट करी मु कहबी जे एठारे आमे सेंट्रल लाइन कि अन्य जिनसर व्यवस्था करना केवल आप लाइन टे अन्य जगह लगे आसले तापर पुनरावृत्ति हिसाब से आम बर्तमान डायलिसिस जहाँ प्रोग्राम अच्छी आम ये सेकेंड टाइम डायलिसिस करूँ। फास्ट टाइम पे आप लाइन इंस्टॉल करने आपण सिटी हॉस्पिटल कि एमकेसीजी हॉस्पिटल जावाक पड़ो तापर ठारू जेको सुविधा डायलिसिस दि जापर। आजिका दिन में ये आमर 7 जन रोगी चिन्हट कराई से डकाई किंतु जेहेतु कार्यक्षम विलंब जो से भितर जड़े 2 जन कराई आसंता काल सेवा बलवत्तर डायलिसिस सेंटर रे वर्तमान नियोजित अच्छा स्टाफ हाँ डायलिसिस सेंटर रे सफिशिएंट स्टाफ नियोजित अच्छा डायलिसिस टेक्नीशियन 3 जन नियोजित अच्छा सहित आरो वाटर प्लांट भी नियोजित कराई नूतन प्लांट भाव में डायलिसिस डॉक्टर नियोजित अच्छा डायलिसिस मैनेजमेंट टीम भी नियुक्त अच्छा आम गोटे संस्था अच्छी संजीवनी बोली से संजीवनी संस्था को दिखाई से संस्था तांकर नियुक्त डाक्तर अनुसार से कार्यक्रम कराऊँच। तेणुक मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ये वार्ता कार्यकलाप धन्यवाद देवी। आगामी दिन में अन्य जगार जमी आमर आस्कार कवि सूचन अन्य जगार भी आपणकर डायलिसिस यूनिट खोलियार व्यवस्था रही। लोक मान सन्देह रोचे जे ये जो सेंटर खोलिला एवेलेबल समस्ते से चिकित्सा सेवा पाई परिबे कि समस्ते चिकित्सा सेवा पाइपर जो मैंने रेजिस्ट्रेटेड हेबे जो मैंने को आम चिन्हट करी प्रथम जाकि एमकेसीजी पठेबू तापर सेंट्रल लाइन लगेला आम तापर ठारू डायलिसिस सेवा ये दे पारू। पूर्वर लोक मैंने बहुत गुड़ाक प्राइवेट सेक्टर को जाऊले खर्चांत होते हैरान होते दूर जगह जाऊले से सेवाटी बर्तमान छत्रपुर में पाइपर। आपड़ जहाँ कहते रामलंका बालीबगड़ प्रयागी पालूर ए एरिया जो रोगी मैंने पुरी जिलार ये आसुले से बर्तमान से दूर न जाकि ये पाइपर। मु डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हिसाब से नेशनल हेल्थ मिशन जिले में कार्यरत हो। योजना तो सब सरकार रही देखिए आप डायलिसिस सेंटर थिला यहाँ गोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी हो नाला बर्तमान सरकार आपको ये एस्टाब्लीश कले तो इक्विवेलेंट टू जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आम देखा जो सब हॉस्पिटल को मान्यता दि जाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल दि प्राय सब सुविधा आम ये उपलब्ध फेज वाइज हो सारा जमी आप डायलिसिस सेंटर कहुए यहाँ गोटे हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कार्यक्रम से अच्छी जमती गोटे सीजेरियन सेसन कहुच्छी डेलीवरी सेसन आम ये कर पार्चु यहाँ भी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हुए। हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सांसन है कौन पोस्ट आउ गुड़े बढ़ीज एवं जो लोक ओपीडी डाक्तर संख्या बढ़ीजे एवं आउ स्पेशलिस्ट भी किसी सांसन होगी आसो अन्य कार्यक्रम टी आउ टे उन्नति हम तथार्थता भी रही जेहेतु यहाँ हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भाव में परिचित हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सरकार जो चाहिए सरकार मान्यता दे पारे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तार अच्छी गुड़ाए क्राइटेरिया अच्छी से क्राइटेरिया जो मैच कर निश्चित भाव में पाइब। डॉक्टर विजय कुमार पंडा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंजाम सर आज मंत्री महोदय आसी
କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମର ଏଇଟା ଡାୟାଲିସିସ୍ 4 ବେଡ଼୍ ଡାୟାଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆସିକି ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ଯେତିକ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ସାର୍ ଆମ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ହଁ, ଭଲ କଥା, ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଉ, ଭଲ କଥା। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ୟୁନିଟ୍ ହେବା କଥା, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏଠି ସବୁ ଦେବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ତରଫରୁ ବି ଯେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଖାଲି ଆମକୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଲୋଡ଼ା, ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ଓଡ଼ା ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଡାୟାଲିସିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ଏଇଠି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସାର୍, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାଖାପାଖି ପାରିକୁଦ, ମାଲୁଦ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ସାର୍? ହଁ, ସରକାର ସବୁ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ, ଏଠି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ। ସାର୍, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ? ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲି ନିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟା ଅଛି, ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଜ୍ ବିନ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ତେଣୁକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ବି ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।